राजांक घरे माली काम करुथाए। से बहुत भल पाठ पढ़े हेले ताको क्लास रे ताको हेड सर को झियो सब बेले ताको हैरान करे। टिकी चढ़ेई बिचारे किछि कहि पारे नाही। फेल हेबा डर से रानी रो सब नोट लिखि दिए। लंच टाइम रे टिकी चढ़ेई बसी थाए। ठीक से ही समय रे रानी सेठाको आसे। ए चक्करानी रो छुआ तू कोन आज टिफिन रे आनिछु जे? मु आज टिफिन रे भात डाली आनिछु। अम्मा घरे आउ किछि राखिला। छी तमे गरीब लोक गुडा केमिति भात डाली खाउछ जे? देखिले मो टिफिन मु साइडे जानिछि आउरी केते कोन आनिछु। तू तो जीवन रे देखि नथिबो। ता छोड़ा एई वर्ष स्कूल फीस बढ़ी दिया जाइछि। मते लागुनी जे तू देई पारिबु बोली। एहा कहि रानी टिकी चढ़ी और टिफिन को फोपाड़ी दिए। टिकी चढ़ी स्कूल रे फीस तो बढ़ी जाइछि। ता छोड़ा 5 मास हे तू स्कूल रे दरमा देई नाहु। काली सुधा स्कूल रे दरमा दबो नहेले आउ स्कूल आसी बोली। टिकी चढ़ी घर को जाई ता माँ को सब कथा जणाए। हेले टिकी चढ़ी रो माँ पाखरे स्कूल फीस दबा पाई पैसा न थाए। तेणु टिकी रो पाठ पढ़ाटा भी बंद हो जाए। घरे रही ता माँ को साहाय्य करिबा छड़ा अन्य कौनसी चारा न थाए। खाली स्कूल रे नुहे गरीब होइथिबारु ताको तांको गाँ रे भी समस्ते हैरान करुथांती। ए टिकी चढ़ेई आहुरी बहुत चढ़ेई आसबे। समस्ते पानी नहीं सारिले सभा शेष रे तू नबु। गरीब चढ़ेई मानकर आगरे पानी नबार अधिकार नहीं। टिकी चढ़ेई सभा शेष रे पानी धरी आसे। आउ रोषेई बास करी ता माँ पाखकु खाइबा नहीं जाए। से खाइबा नहीं जाउथिबा समय रे गोटे कुड़िया घर देखे। सेई कुड़िया घर भितरे गोटे बुढ़ी चढ़ेई थाए जिए कि बहुत असुस्थ थाए। झिया मते किछि खाइबाकु दे आउ मुंडे पानी पीबाकु दे। मोर एठि केहि भी नाहांती। तमे जाना व्यस्त होई ना। ए खाइबा तक खाइ दियो। एहा परे टिकी चढ़ेई बड़का खाइबा नहीं ता माँ पाखकु जाए। माँ तमे काम छाड़ी तम खाइबा खाओ। मु तमको कामरे साहाय्य करुछि। एमिति प्रतिदिन टिकी चढ़ेई ता माँ को खाइबा नहीं देला बेले बुढ़ी चढ़ेई को मध्य खाइबाकु दिए। हठात दिने जंगलर राजा घोषणा करंती। सुण 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 जंगल रे पानी अभाव जोगु राजा समस्तक घरे गोटिए गोटिए कल लगेबे। एहा परे समस्तक घरे घरे गोटिए गोटिए पानी कल लागि जाए। आ टिकी चढ़ेई घरे भी लागि थाए। हेले टिकी चढ़ेई जेतेबेले टैप ऑन करे से टैप रो पानी बदଳରେ बहुत सारा बाली बाहरे। तापरे से देखे से बाली भितरे बहुत सारा सुना आ रूपा पड़िछि। द्वितीय थर टैप चलेबारे सेथिरु पुणी पानी बाहरे। आउ टिकी चढ़ेई खुशी हो जाए। संध्या बेलकु टिकी चढ़ेईर माँ
ଫେରେ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ସବୁ କିଛି କହେ। ଏହାପରେ ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇ ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରୀ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ହେଲେ ତୋ ଭଳି କେହି ବି ନୁହେଁ। ତୁ ଏତେ ଗରିବ ହେଇକି ବି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ, ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଟିକି। ଏହାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ମାକୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ, ହେଲେ ଜଗୁ କିଛି ବି ପଢିନଥାଏ। ବର୍ଷ ସାରା କେବଳ ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ତାର କଟି ଯାଇଥାଏ। ମାମା, ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଲେଖିପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ବର୍ଷ ଯାକ କିଛି ବି ପଢି ନାହିଁ। ବାପା ଯଦି ଜାଣିବେ ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଛି ବୋଲି ମତେ ମାରିଦେବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କେମିତି କରାଯାଏ ଶିଖେଇବାକୁ ଲାଗେ। ସେପଟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଝିଅ ମିନୁ, ଯିଏକି ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢେ। ମାମା, ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ? ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ମନ ଦେଇକି ପଢ। ଆଉ ହଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ ହେଲେ ବି କପି କରିବୁନି। ବିନା କପିରେ ଯଦି ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଯିବୁ, ତେବେ ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବୁ। ଆଉ ଚିଲ ସାର୍ ପରୀକ୍ଷା ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି। ପିଲେ, ଏଇ ସୋମବାର ଠାରୁ ତମର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛି, ଯେମିତି କେହି ହେଲେ ବି କପି ନ କର। ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆସିବେ, ସେମାନେ କପି ଚେକିଂ କରିବେ। ଯିଏ ଧରା ପଡିବ ସିଏ ଏକ୍ସପେଲ୍ଡ ହବ। ଏହାପରେ ଜଗୁ ଘରକୁ ଯାଇ ତାର ମାକୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଏ। ମାମା, ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବରଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସିସିଟିଭି ଲଗେଇବେ। ଠିକ୍ ସୋମବାର ଦିନ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଗଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଦେଖି ମିନି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ହେଲେ ଜଗୁକୁ ତ କିଛି ଆସୁନଥାଏ, ସେ ଖାଲି କପି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥାଏ। ଏ ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ ସାର୍ ଟିକେ ସିଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରନ୍ତି କି ମୁଁ ଫଟିକିନା କପିଟା ବାହାର କରିକି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜଗୁ ତା ପର ଭିତରେ ରଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ଚିଟ୍ ବାହାର କରି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାର ସ୍କୁଲରୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଯିଏ ସବୁ କପି ଆଣିଛ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପାର୍ଟି ଆସିଗଲେ। ଚିଲ ସାର୍ଙ୍କ କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଜଗୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚିଟ୍ କରି ଚାଲେ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପକ୍ଷୀ ଜଗୁ କପି କରୁଥିବାର ଦେଖିନିଏ। ଆରେ, ଏ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କଣ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲାଣି? ମୋ ମାମା କହିଥିଲା କପି କରିବାରେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯିବୁ ତାହେଲେ କପିଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କାହା ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ। ଏହାପରେ ଜଗୁ ତାର ଚିଟ୍କୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ବେଞ୍ଚ ତଳୁ କପି ଦେଖି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହାପରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସେ ଚିଟ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ତା ଜଗୁ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଏ।
ए पिला तू तो एक रे कॉपी करूचु, दुई रे चिट आउ कहा गोड़ तलकू पकाउछु। तते मु गोटे वर्ष पाई एक्सपेल करिदेली। दे तो एडमिट कार्ड बाहर कर, तू वर्षे पाई आउ परीक्षा दे पारिबुनी। ଏହା